Hello guys! Good evening! Buenas noche! So, mo ni amo na rent nga apartment. Sorry, it's very makalat. So, what's the sense of bakasyon no? Kung, ang mga panike. So, sa sense of magbakasyon, tas manghindo ra di ay. Diba? So, book na ho ni sa booking.com. They have everything we needed. Dapat sila yung mga, what's this? Mga gamit. Like, baso or plato. Kana. Hindi mo makadungag, nakatipid mi. Pagkat nalamig bugas. Oil. Diyan dapat sila mga So, medyo makalat kay kalat siya guys. Pahit na lang yung tubig. Then, look very nice. Simple and minimal. So, pero makalat siya guys. No. I love it. So, kalat mi kaadyo. I love this style. So, muna akong gusto nga buy. High ceiling. Very high. Bisag bubo ko. Very high ceiling. Ceiling. Di ito. For only €230 for 3 nights. Then, do kami ni Uncle. Kaning tibuok apartment. Kami rentawo. And then, very close to Malaga Centro. Magbaktas kami, padong dagat. And then, what else? The aircon. Aircon, guys. So, yeah, more to. I will put the link or the name of this apartment. Tara na. May hapon na ta. Let's go. May hapon sa guys.